Gesar tabuk je Facebook kaisa chung nugui mankha Sanju Deborma mungoi nini tui tabuk school ni tui je kurul rang nawi school paisho ge hne kok tisai tongmani apke busuk jora tui kuisar हामबाय नोंनाव कुइसननि बागै आं सन्जु देबरमानो आं कयनाय जे बकक सामाने आबुनि एभिडेन्स तो बय ताइ मीडिया पार्सन तो बय प्रूफ खालायै आनारनि 10,000 टाका रांख्लांनि थानानि बागै प्राइस तामनि माले ब जदि से ब सामाने जे रां करोड़ मानै जे अ स्कुल नक पाया बिबांनि इनकमप्लीट हनै सामाने आज ये प्रूफ तो बहय ब 10,000 टाका रां आनारो प्राइस लांनि थांबायथों ताइ बनि लगे मीडिया तो बथों ताइ प्रूफ खालायथों बनि जदि से साहस दंखां थाखाय तामनि हिमाले एक्चुअली ओ जे स्कुल नि जता बजेट 6 करोड़ दंमोन आज 6 करोड़ बाय स्कुल बिल्डिंग कासे जे दं आबसुरो तांबाय हायसे आबुं खांखांखाय सालसा पीडब्ल्यूडी ने बिसरा मनजने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जे फाइनाल वाना जाबाय थांखा ताइ ट्राइबल वेलफेयारनि डाइरेक्टर रवीन्द्र रियां जे समय दङ बनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाटारि हनै खरकसा दङ बरकनो तो बय बरक नाय असेसमेंट खायखा ताउ जे असेसमेंट तो बनि जता प्रेजेंट रेट बा आज आवता ताबो गाबो गांगांगाय 8-10 বছর सिगांनिखौ आफ्रोनो बरनि रेट 30-40 কোটি টাকা फायो 5টা बिल्डिं 2টা हस्टेल बॉयज एंड गर्ल्स ताई स्टाफ क्वार्टर 3 तला 12টা ताई स्कूल बिल्डिंग ताई ओ जागाव एग्जीक्यूटिव क्वार्टर के प्रिंसिपल प्लस आनी क्वार्टर चेयरमैन क्वार्टर ओ 5টা बिल्डिं मिली ওই বড় অ্যাসেসমেন্ট খালাই 30-40 কোটি টাকা হনে নারায়ণ পাদারি সারাঙ্কা ट्राइबल वेलफेयर नि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताबो बो बतंख अबंके 5টা को कता गायसा ओ जागा टोटल 6 करोड़ मानखा गा 6 करोड़ नि बिसिङो जे तामनाय बॉयज हस्टेल एकतला तंगमाने गर्ल्स हस्टेल एकतला तंगमाने ताबो के जे स्टाफ क्वार्टर आबो 2 तला तंगमाने ताबो जे ओ एग्जीक्यूटिव क्वार्टर एकतला तंगमाने ताइ जे स्कुल बिल्डिं एकतला तंगमाने आ एकतला जागा विभाग नां 2 तला खेती साका गावनि बागै जे कोनो बिल्डिं जे इनकमप्लीट बोलते ताबो जे बॉयज हस्टेल आबो सिबि जे सेम स्टूडेंट आ जराबो करेनि बागै आबो कमप्लीट खायजे गेखौ एवं का आबो कमप्लीट एकमात्र टॉयलेट सिबि जे ताइ जे तामनाय आ जागाव कारेन्ट सोंमाने आ सन्जु हाय बररकनो आ जागानि कारेन्ट वेरिं बिबांनो तार खगैलांबायखा निश्चय आ सन्जु संनो खका आं मत आं पयदो खलायो कारण तामनि हिमाले ब आ जागा कारेन्ट तार खगना फायतानिनो बाबायके खाय जे हामजा सिद्रानो फुनुंनानि बागैनो अबायके बरक आ तारनो खगैलांखाना आबुना आं विश्वास खायो एवं जे सन्जु देबरमानो आं हायनो बार रिक्वेस्ट खायो प्रमाण तो बै मीडिया तो बै आं थानिबो प्रूफ खाय 10,000 टाका रां प्राइस लानि थांबाय दिनै आं बा सन्जु देबरमानो साननानै नायो हामबाय Gesar tabuk nini o amchayo chung nugui mankha je khela muthung jagai tong mani aboke 2-3 lakhs tu woi muthung mani aboke busuk jora tui kuisar आं कयनो सानाय जे सन्जु देबरमानो आं सानाय जे सन्जु देबरमा बा परिजक दाना परिजक जांसायनिया जरि जाबो हायके खलाय 2-3 करोड़ बा 100 करोड़ आबो हायके केबो जरि से मागनां रइ खेला मुथुंनि दं हांका के मुथुंनि मानंगा बोले तांनि ताबो का आदा साइ दंबा बहंत तो मांसबाय माइसावै बबो करोड़पतिनि मांखामले दुनिया से कलाय बाबा के बय जरि से तामनाय मागनां रां रो याबायके खेला मुथुं गांगाकाय आंबगै दुनिया जरि से आसे कलाय हाय आंबगै आबो हाय जरि से मागनांनि दं हांके बबो साइमानन कगले बिसिं देबरमानो सरमै नों आबायके खेला मुथुङै नों करोड़पतिनि मानले एवं आबायके मुथुङै बनबां कयनाय जे तामनाय नों करोड़पतिनि देनाय हामबाय Gesar tabuk chung nugui mankha kaisa je jorani news nei kaisa owners tongo bini owners hingke nung da na mongol kolai da एक्चुअली अब तो आं कैसा तामनाय जरानि निउस न कमेन्ट्स खैमाने खरकसा आं नुखा जे ब जरानि निउस नि मालिक ब हनै जरानि निउस नि मालिक आंया जरानि निउस नि मालिक के मंगल कलायना आबाद बागै जरानि निउस जे बनि हयतो व्यूअर्स गोबां बा ब आनारो फायो आनि स्टेटमेंट नाव इंटरव्यू नाव गावनो तावसो जरा तबे जरानि निउस या दिनै स्रांसाति นี่มาเลงกันใกล้ๆอารมณ์นี้เอ็มดีก็สร้างที่
taburon sini nini kok tirukurani maling hangkai sini taku komal koloi tabung hangke boni bihirok OMD himadri koloi tai rom sini manos tabo kumpuni maling hangke manos deforma piaba am manos komal ba tabu kesrangti hoite suruklai joto YouTuber rokstrongai tongo direct indirectly borong thang borokan je kono সময় bona borok taku kokore hisabo dara hisaban thani help san payo ang jeman sak jora ro jemon taburon chini chini komal babuno yen komal kolai na angari khungsar khani katalya kasama angari khungsar kha ebong angari tabu bo solei tongkho gang kai poni aba hike khaino jotono no jeman sak jote ang subao gan bang mongol bang subao gan bang je tam nai tabu su jara wani channel kashabon krai tam khangkau ba hike YouTube channel ba tabu ron sire mine tam nai বিভিন্ন যে চ্যানেল আবা হইকে খাইনে র আমারবে যত না মানে তামনে আনি সুবাসো তেমন তাবুরন চিনি খরাং কা হামারে কেবল নেটওয়ার্ক খানি দङ কাইসা এবং হামারে কেবল নেটওয়ার্ক পাইয়া নাই দङ পুরান থানি তো ফাইকা তো নাই খাং কা চিনি তাকো কমল কলাইবাই চিনি তাকো মানস তাই বরক পাইজন আবাইকে ফাইকা গাং বরক ন সুবানানি বাগৈ খেরগৈ সুবানান বাগৈ রেডিং খা এবং বরক বাই kok salaka besar nangno abno upgrade khlai tisana ni kan kebor so 5 lakh rok nanga nanai hebana 8 lakh ni budget khaika gamuni ya golo 2 lakh 35,000 ni manai pai rohar ka tar pai chong khumlong ne je chini supermarket a jaga head office khlai laga ni wan suk laga manda ni setting khlai gabro ngaga tar somoi don bosku jora phaika মহারাম সদার্থই খাই মহারাম সদার্থই তার ফাইগুলো চিনি খরাং নাই তার বাইনে পইলা বনি চ্যানেল চেঙ্গাই আবাইকে আগোগো এবং চিনি খরাংব ইনডাইরেক্টলি বব বিচিং দেবর মানে হেল্প মানাইনো বাসাখা এবং বাসাও এবং অবহাইকে কমারবে যে মানসাক আং হেল্প খাইও আব ফিয়াবা যে তামনাই যে কোনো ইউটিউব চ্যানেল বা তাবো যে চ্যানেল চালু কই তো মের বরক যদি জানি কক সাকাং কাই Mani fevaro say gang kai. Awani channel langana aba ini baksa salani bero abu thik ya hai. Gaun bagai ain tau su jar kone channel great. Tam ke je man sam jati borong nang subawa tam in male tidra saram bagai media nango ebong a media ni bising tinya tau su jar wasam je kono jar wasin boro sato jari tongmani. Chini boro ro khanja pai jari tongmani. Chini boro ro tam nai jeta buibai thangjagi tongmani football hake abono sang saimalayo. Gaun bagai media chini nango abong ka ani bokrogo ang wan subjak ebong borokno subana nango hninga ani je mansal joratoi ang subawa ebong a subamani bising tinga jada tabu jora je media ro ba ani relation ba channel khani ro ba YouTube channel ro ba ani relation gaun bagai a jaga anu kono a jaga male kale kre ke sar nungbo khorsa candidate ngai 19 amtoli gulaka tiwa tabuk ni ke fil log bahai tong sar না এমনি তো তাও সু জরা কাহানো যতন রেসপন্স রবাইও কারণ তানি হিনমালে আনি হাদফানি সামং তাং মানে 46 ইয়ার রানিং চলি তো আপনি বাকি 46 ইয়ার মানে যতনে হামারি যতনে সুবাসু যতনে খাইরকমা দङ আপনি বাকি যতন আনি প্রতি স্যাটিসফ্যাকশন কারণ বাকি তামনাই যে ইলেকশন দিন তাই বসকানে 17 ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ এপ্রিল 17 এপ্রিল কাউন্টিং নাই আফরনো সাইমান নাই জনগণের রায় এবং জনগণটা যে রায় রো আপনো নাং মানি নানাই আংখা খাইও ফিয়াবা আও ও 19 আমতলি গুলাগা দিনে ভোটার্স রক আনি প্রতি তামনে হামজাক মানি দङ বরকানো ভোট নাই আপনি বাগৈ তফানি বাগৈ তাই বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত লাটিয়া সরানি জীবন সরানি বিএসএ ক্যাম্প আপনো তামনাই কাসইনার গইমাননাই এবং আবনি বিসিং তৈন जों কাইসা সারা ত্রিপুরাচিনি হাত সেকজাগি দংমানি ন जों কাইসা एग्जांपल खलाय गोबां मा सेकजामानि न जों आबनो सेगिनारा फिनाय आबनो न आं বিশ্বাস खाय आं ताव बुसकांगा गगै दङ এবং যে কোনো জায়গা থাকা গাকে যতনি কাহাম রেসপন্স মানো এবং যতন আনি প্রতি বিশ্বাস দङ এবং যতন ন তামনাই যে অবহাইকে আনি প্রতি বিশ্বাস যে জায়গা থামিব মানমানি বাগৈ বা আবহাইকে ফিডব্যাক মানমানি বাগৈ আমলাইকে স্যাটিসফ্যাকশন এবং আশাবাদী যেন তামনাই বসকাঙ্গ
বিশেষ খাই চিনি ত্রিপুরা সরকার হা প্রোটেকশন খাইনি তাই দফানে সার্ভাইভাল তাই এক্সিস্টেন্ট এডুকেশন ইকোনমিক আবনো जों याकुंबाय तां बासावै जों bo kaisa jati haike sinijaknani bagui samung tangnani bagui nichoi o amsai angkor tai chini 19 amteli gulaga tini thekeno shuru ongnai ebong oboni bisingtuino tamnai chini bororokni kaisa hampai haimano kaitoni hamari oboni ani বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসই ang tawsu jaro নবরম বা যে মানসাক জড়তই আনি সরিয়া হাইয়াকোনো yakung হাইয়াকোনো ang thangai tongo ebong kaham response mano হামবাই